So, ganyan kalaki yung box ng Komodo pag dumating sa inyo. So, natanggal na namin yung Komodo. So, ito na siya. Yan. First step, tanggalin lahat ng cover. Siyempre, bago pa yan. Kaya, puro cover pa yan, guys. Para protektado yung unit. Hindi magasgasan. So, kailangan lang tanggalin yan isa-isa. Out from the box, yan yung mga kasama niya. Pedal, left and right. Ito naman yung charger niya. Then, yung tools. Sa tools natin, merong ganyan, multi-tool, Phillips screw, tsaka Allen keys. Yan yung mga kasamang tools. So, yan na. Natanggal na yung mga cover. First step is, lalagay natin yung handlebar. So, luwagan nyo lang yung ito sa stem. So, nakakabit na yan pagka tanggal nyo sa box para hindi mawala yung mga bolts. Itabi nyo lang yan pag tinanggal nyo. So, yan yung first step. Kabit muna natin yung handlebar. So, quick features. Si Komodo natin, bagong-bago. Laki ng dashboard niya. Then, meron tayong ilaw. Signal lights. Meron na rin yan. Naka-hydraulic brake set. Ayan yung hydraulic brake set niya. Then, busina. Meron na rin yung busina, guys. Ito yung shifter. Shifter ng pedal. Then, may susi na rin yan sa battery para hindi mawala, hindi manakaw. Then, signal lights. Full suspension na to, guys. Harap likod, may suspension. So, yan. Kinakapit na yung handlebar natin. Meron na rin parang NFC to, guys. Para di basta-basta mabubuksan yung unit. So, dalawa na yan para i-duplicate in case mawala yung isa. Headlight na napakalaki. Yan, righty-tighty lang. Balik nyo lang yung bolts na tinanggal na apat. Shoutout kay Boss Jan Jan. Shout! So, make sure lang na i-align nyo yung handlebar. Itong mga to, yung mga shifter, hydraulic brakes, tsaka mga switch na kabit naman na yan. So, hindi nyo na kailangan i-install yan. Yung handlebar lang talaga. Ayan. Ito lang. Then, isunod nyo na yung sa dashboard. Kailangan nyo yung higpitan to kasi alog-alog yan. Ayan. Higpitan nyo lang yung bracket ng dashboards. Next mo. Next natin, signal lights sa likod. So, yan. May kasamang nuts yan. Kailangan nyo lang ipasok yung signal lights. Yan, ganyan. Then, higpitan nyo gamit yung nut. Easy, di ba? Easy lang yan, guys. So, kayo na bahala mag-angle kung nakatingala yung signal lights nyo. Or pantay, ganyan. Basically, ganun lang yung... So, may plate holder na rin yan kung gusto nyo lagyan ng plaka. Yes. Pakatogi. Ugin daw to. Yan. Tapos na. Next naman sa harap, of course. Kaya nakatanggal yan, guys, kasi para hindi mabali sa box. Next naman sa kanan, last. Yun! Next step, pedal. Pedal assist. Sabit natin yung pedal. So, may orientation yan, guys. Kung makikita nyo. Ayan, dyan yung makikita. L tsaka R. So, L is left, R is right. So, una muna tayo sa kanan. So, right yung ikakabit natin. Yan. So, righty-tighty lang. So, yun. Kasama na yung tools na yan sa box. Para hindi na kayo mahirapan. So, adjust lang. Sigipan lang yan. Next, kaliwa naman tayo. Yun, pogi ng stand. Yan lang din. Sigipan nyo lang din yan. Okay na. Yan. Tapos na, guys. Pwede nyo na gamitin si Motor Komodo. Bagong-bago, napaka-pogi. Basic lang. So, pwede na kayo mag-avail dito sa motor, guys. So, quick recap lang. First yung sa handlebar, click natin. Then, sigipan tong dashboard. Sigipan tong mga signal lights. Mga signal lights natin. Then, lastly yung pedal. So, ganyan lang mag-buo ng Motor Komodo. Basic lang. Give it away, guys. Next naman, turuan namin kayo kung paano magtanggal ng battery. So, sa mga di nakakailam, yung battery ni Komodo is removable. So, first step, yan, kasama na sa unit yung dalawang susi na yan. So, may duplicate na rin. So, buksan nyo lang yan. Yan yung first step. Next step, yung sa baterya. Una, tanggalin nyo muna to dito kasi connection nyo ng sa controller. So, make sure na nakakatanggal yan para ma-access nyo yung battery. Then, third step, may isa pa sa akin susi dyan. So, double lock yan para hindi manakaw. Then, nugutin nyo lang, guys. Yan, napakalaking baterya ng Asian Ball. So, 35 AH. So,
So yan, meron tayong 35 Ah stock battery that can run up to 100 plus. Yan. So, pagbalik naman, turuan natin. Then, reverse procedure lang. Suksok nyo lang. So, may orientation naman yan guys, kaya hindi kayo magkakamali. Pagkatapos nyo ibalik, susiyan nyo yung baterya. Then, baba yung handle. Then, sarado na yung pinaka mismong saka. So, ganun lang magtanggal ng baterya ng ating motor Komodo. Thank you, Boss Toto. Abet Away. Thank you for watching the video. Nagbebenta kami dito ng electric scooters, unicycles, and bicycles. Brand new and used. Meron dito sa Motor EVP. Nagre-repair din kami ng mga units. Kung gusto nyo bumisita, address and contact number andyan sa screen. Message nyo na kami. Abit away.